Yo, what's up mga bay? Magluluto tayo ngayon ng ginagmay na chicken apretada. Ayan, minumekos-mekos yung chicken. So ayan yung ating ingredients. Prepare na. Ayan oh. Oh, diba? Isala natin ang mantika na gikan sa akong lawas. Joke lang. Owel man owel. Buhay bawang. Mekos-mekos. Next is the onion ring. Next is the gingerbread. Mekos-mekos. Natin natin ang ating pinakakuskang chicken. Nagikan sa silingan. Uy, dakog lawas to ah. Mekos-mekos ulit. Mix natin. Gisa na mabuti para matanggal yung langsa ng manok. Mekos ulit. Tamang bunog ning manukan eh. Mekos pa. Asin. Nagkikan sa dagat. Uy, na nagsingit. Next, paminta powder. Yun no, nangangamoy. Smells good. Mekos-mekos ulit. Another mekos ulit. Hala, banat, hala. Sige, bunog na imong manok dong. Ayun. Mekos na naman. Hindi ka makapaya na dong. Stikag mikos-mikos. Oh, yun oh. Tubig. Mekos ulit. Tubig ulit. Ayun, mekos naman. Takpan natin. After 2 years later, kumulo na. Yun. Ayan na. Ating pinakakusgang carrots o patatis. Yun. Kinamay na ni insan. Ayun. Oh, tilukin. Mekos ulit. Yun oh. Smells good na. Pinakukusgang Del Monte tomato sauce. Beke naman. Sige dong, tilukag yun na. Mahal kaya na dong, tilukag yun. Sige, kana. Maski kana yun. Oh, mekos ulit.
Oh. Oy, liver spread. Para ingon sosyalan na tong giluto ba. Pure foods pa na. Liver spread. Oh, tilo ka. Kay mahal kay na. Kana. Tamang mabuslot ng lata. Sige, kana. Kana, yun. Kana, yun. Kana, oh. Ha? Way lugi. Kana. Sa pa next ani. Taklob na di ay. Oy, kulo dayon. After 33 years. Oy, magic lami ang pinakakusgan. Ajinomoto. Charo dita mga upaw ani. Mikos. Takloban. After 5 years, patamsa pa. Kana na, nag-color na. Uy, duga na tag UFC para na itamis ang hang. Tigi. Banati dong. Up. Potato check. Oh, lalala. Ato. Kana na. I-mix na to tong sili. At sal di ay. Pang paamoy. Putahan na to mangkiko para medyo may kulay. May pagka brown. Yun, no? Almost perfect. Okay, takpan. Ayan na. You know. Ready na. Okay, paki-zoom nga. I-zoom na to na. Kana. Kita niyo na mga bukog kalami. Patamsa pa,